পরীক্ষা পে চর্চা 2026 সেলিব্রেট এক্সাম উৎসব অ্যাজ লাইফ উৎসব। সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও পরীক্ষা পে চর্চা প্রচারিত হয়। এই উপলক্ষে আগরতলা বর্দোয়ালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল অডিটোরিয়ামে পরীক্ষা পে চর্চা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষা পে চর্চা, পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে একটা ভীতি ছিল, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পরীক্ষা পে চর্চা এই অনুষ্ঠানটি আসার পর থেকেই ভীতি অনেকাংশে দূর হয়ে গেছে। আমরা এখন বর্দোয়ালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আছি। এখানে যিনি ইনচার্জ, ওনার সাথে কথা বলবো এই পরীক্ষা পে চর্চা নিয়ে। আচ্ছা ম্যাডাম, এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। পরীক্ষা পে চর্চা এই বিষয়টা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে আমাদের বাচ্চাদের উৎসাহিত করেন লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে, আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে সাধারণত একটু ভীতি সবসময়ই কাজ করে যে কোনো পরীক্ষা নিয়ে। তো আমরা যারা মা বাবারা থাকি বা স্যার দিদিমণিরা থাকেন, ওনারা ভয়টা দূর করার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেশের যিনি প্রধান, ওনার তরফ থেকে যদি এই ভয়ভীতি দূর করার যে প্রচেষ্টা এটা যদি বাচ্চাদের মধ্যে ঠিকভাবে আমরা ফলো করতে পারি, যেভাবে আমরা স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে ফলো করি। এবছর তো আমরা এত সৌভাগ্যবতী আমরা যে আমাদের সিএম স্যার, মাননীয় সিএম স্যার আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন। তো আমরা আশা করছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাদের, এমনকি সারা রাজ্যের, সারা দেশের বাচ্চাদের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে যে ভয়ভীতি কাজ করে, এটা একরকমভাবে একদম দূর হয়ে যাবে এবং বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী হবে। এটা যশস্বী শ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে যে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানটা হয়, তো এটার উদ্যোগে আমাদের স্কুলে আজ একটি অনুষ্ঠান হতে চলছে। তো বলতে গেলে আমাদের পরীক্ষা নিয়ে যে বিভিন্ন চর্চা থাকে, পরীক্ষা নিয়ে আগে অনেকটা প্রবলেম ছিল, যেটা এখন আর হচ্ছে না। এই প্রোগ্রাম চালু হওয়ার পর থেকে আজ ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ, আজ অল ওভার ইন্ডিয়াতে এই প্রোগ্রাম হবে 10টা থেকে। তো আজ এই প্রোগ্রামে আমরা যে কোয়েশ্চেন থাকবে পরীক্ষার ব্যাপারে বা যাই থাকবে, আমরা সেটা তুলে ধরবো। তো এই অনুষ্ঠানটা সম্পর্কে আমরা সত্যি অনেকটা ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানটি করছেন। আমরা যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্টুডেন্টরা আছি, তাদের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য এই অনুষ্ঠানটি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজ আসবেন এই অনুষ্ঠানে, আমরা খুবই উৎসুক এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য। আজকের এই প্রোগ্রামটা আমরা খুব এনজয় করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিদ্যালয়ে আসবেন এবং এই যে সুন্দর একটি প্রকল্প পরীক্ষা পে চর্চা, এটা আমরা আজকে উপভোগ করব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের দিকটা দেখে আমাদের স্টুডেন্টদের, ছাত্রছাত্রীদের যে বিষয়টা গুরুত্ব দিয়েছেন, আমরা তাতে খুব খুশি এবং আমাদের এই আগামী পথ চলাতে সেটা সত্যিই খুব উপকৃত হব। আমাদের আগামী পরীক্ষাগুলিতে আমরা যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করব সেটা, এবং আমার মনে হয় এই প্রকল্পটা আমাদের আগামী দিনের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এবং সত্যি আমি আজকের দিনে এখানে দাঁড়িয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমরা বর্দোয়ালি স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীরা খুব গর্বের সহিত বলতে পারছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীজি ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি, উনি আমাদের বিদ্যালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠানটি করছে। সেটা আমাদের বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুবই একটা আনন্দ এবং গর্বের বিষয়, এবং এটা আমি আশা রাখছি যে এটা আমাদের আগামী ভবিষ্যতের জন্য খুবই উপকৃত হব আমরা। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে স্বাগত জানান। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সহ শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন এবং একসঙ্গে অনুষ্ঠানটি দেখেন। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा
कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ, अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पढ़ा है लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम मैं सीखता हूं नहीं सीखता हूं, मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहां से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूं भाई टिकट कहां से लेता हूं। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। देश की एकता की बात बताइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मानसी, तुम्हें तो आता होगा बेटा कुछ गाना? यस सर, कौन सा गाओगे? गाना सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। सर ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। अच्छा सुनाओ। बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल तू आगे बढ़ता चल। वाह, शानदार। आपकी माता जी को मेरी बधाई दे देना। सर थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने। सर मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी है। यस सर, मेरे फेसबुक पेज में फॉलोवर्स हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख? बहुत ज्यादा मजा आया मेरे लिए, ये बहुत ज्यादा बड़ी और गर्व की बात है कि मैं उनसे मिली। आइए सब लोग बैठ जाइए। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्राधान्य देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, मैंने आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोएम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे ऐसे लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अगर इतना भी कर रहे तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। और आप जब 35-40 साल के होंगे उसका सबसे ज्यादा मजा लेने का मौका आपको मिलेगा। ऐसा है। अब मुझे बताइए, जिसका फल आपको मिलने वाला है वो काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yes, sir. चलिए और मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप उस पीढ़ी में हैं, आपके पास इतना खुला आसमान है, इतना बड़ा कैनवास है, आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें आज हम कर सकते हैं? आजकल जमाना ही जैसे एआई का है, काफी चीजें एआई में होते हैं। देखिए आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको इतना टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी मिला जो मेरे जमाने में नहीं था। उसका सही उपयोग करना, ये विवेक बुद्धि हमको विकसित करनी होगी। एआई आपकी ताकत को बढ़ाने वाली होनी चाहिए,
एआई का उपयोग कैसे करें। एक तो होता है कि मैं एआई को ये कहूं कि फलानी बायोग्राफी है, उसका मुझे मेन पॉइंट बता दो, तो एआई बता देगी 10 पॉइंट और मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, गाड़ी चल जाएगी, दोस्तों से के साथ भी गप्पे मारने तो बड़े कहा गए थे। आपने एआई का उपयोग किया, लेकिन इससे आपका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एआई को पूछूं कि मेरी ये उम्र है, मेरी इन विषयों में रुचि है, आप मुझे बताइए कि कौन सी 10 अच्छी बायोग्राफी है जो मैं पढ़ूं, तो एआई आपको ढूंढ करके 10 बायोग्राफी दिखाएगा। फिर बाजार में जाइए और उसमें से किताब खरीदिए, तो एआई आपको काम आई, आपका डेवलपमेंट हुआ, आपको लाभ हुआ। सर, मुझे बांसुरी सुनाना है आपको। मैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत अभ्यास कर रहा हूँ, बांसुरी। तो आज मैं एक संस्कृत का कॉम्पोजिशन बजा रहा हूँ। हाँ, सुनाओ। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, मैंने ना एक आपका स्केच बनाया है। अच्छा। दिखा सकती हूँ प्लीज? कहाँ है? सर, ये मैंने आपके लिए बनाया है। क्या बनाया बेटा? सर, हैंडमेड बुके बनाया है। अच्छा। ये पहाड़ में ट्रेडिशनल उत्तराखंड का है। ये टोकरी है, जैसे बसंत पंचमी आती है, हाँ। तो इसमें हम सुबह उठते हैं और फूल तोड़ते हैं, फिर लोगों के घर घर पे डालते हैं। त्रिपुरा का फेमस त्रिपुरा सुंदरी। It was made by base coconut shell. Sir, and this is tea from our. वाह, चाय वाले को चाय। Sir, it's organic. ऑर्गेनिक। तो बहुत अच्छी कविता लिखते हो, लगातार लिखते रहो। Yes, sir. अच्छा, आसाम का गमोछा। हाँ, शाबाश। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. আমরা নিজেদেরকে আগে চিনতে যেতে পারি, স্টেপ বাই স্টেপ নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এটা অত্যন্ত মূল্যবান একটা দিক, যে আমি কালকে কি করব। আজকেই আমি রাজে ঢুকবার আগে আমার কালকে প্রস্তুতি সম্পর্কে যদি একটা আমি সূচিপত্র তৈরি করতে পারি, পরদিন সেগুলো বাস্তবায়ন করলাম বা পারলাম না, কেন পারলাম না সে নিয়ে নিজে প্রশ্ন করা এবং তার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বার করা, এই যে দিকগুলো, এইগুলো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথটাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পথ দেখায়। অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এইভাবে পরীক্ষা পে চর্চা কোনো রাষ্ট্রপ্রধান করেছে কিনা আমার জানা নেই। তো প্রতিনিয়ত উনি যে কাজগুলো করেন, আমরা আজকে খুব ভালো লাগলো এখানে। আমি দেখছিলাম যে ত্রিপুরার কোনো ছেলে মেয়ে আজকে ওখানে উপস্থিত কিনা। দেখলাম একজন আমাদের ত্রিপুরার একজন স্টুডেন্ট সেখানে, ওনাকে যখন মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী
যে ছবি যখন ওনাকে দিচ্ছিলেন, উনি সাথে সাথে কিন্তু আমরা সবাই খেয়াল করেছি ও মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী। তো এই যে বিষয় আমাদের যে ত্রিপুরার একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ, শি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ত্রিপুরা, এই যে বিষয়টা আমাদের কত গর্ববোধ করে, কত ভালো লাগে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বিষয়গুলো এখানে এনেছেন, ফার্স্ট যে বিষয় আমার কাছে লাগলো, এর মধ্যে যা প্রশ্ন এখানে রেখেছেন সবকটার কিন্তু তার উত্তরও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দিয়ে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে যে আমি কে নিজেকে যদি আমরা চিনতে পারি তাহলে সব কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে। আজকে 2047-এ আমাদের বিকশিত ভারত হবে, অর্থাৎ এখন যাদের বয়স আফটার 22 ইয়ার্স বা 23 ইয়ার্সের পরে ওর বয়স কত হবে সেটা প্লাস করে বলছে, তো ওই সময় তোমার বয়স 30 বা 35 এরকম একটা বয়স বা এর থেকে বেশি। তাহলে ও কিন্তু একদম আমাদের হিউম্যান রিসোর্স যাকে বলে, যার জন্য আমরা গর্ববোধ করি যে এই যে বয়স 18 থেকে 35 বছরের সবচেয়ে বেশি ভারতবর্ষে। তো তাদের কাছে যে বিষয়গুলো উনি রেখেছেন বিকশিত ভারত তৈরি করার ক্ষেত্রে, এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে শুধু এই কয়েকজন যারা উপস্থিত ছিলেন আজকে ওনার নিউ দিল্লির বাসভবনে তাদের জন্য না, সমস্ত স্টুডেন্ট যারা ভারতবর্ষে আছেন, ইভেন বিদেশেও যারা এই পরীক্ষা পে চর্চা যুক্ত হয়েছেন, আমার কাছে যা খবর আছে, তার কাছেও কিন্তু একটা মেসেজ অ্যাজ ইফ উনি সবার সাথে কথা বলছেন। তো এই যে বিষয় নিজেকে যে চিনা, স্ট্রেস স্ট্রেইন পরীক্ষা থাকলেই একটা বাড়ি ঘরের অশান্তি মনে হয়। এক তো গার্জিয়ানদের ঘরের ভিতরে একটা সাংঘাতিক অবস্থা, যে পরীক্ষা আছে নো টক হয় না, এরকম একটা সাংঘাতিক অবস্থা। তার থেকে বেরোবার জন্য উনি সেটা ফিল করতেন যে এইভাবে কীভাবে চলবে। অনেক সময় উনি একটা জায়গায় বলেছেন যে আমার জানা জিনিসটা আমি করতে পারছি না, যেটা আমি জানি কিন্তু একটা দেখা গেল আমি জানি না, দ্যাট ইজ ওকে, নো প্রবলেম। কিন্তু যে জিনিসটা আমি জানি যে শ্বাস নেওয়া, অক্সিজেন নেওয়া, কিছুক্ষণ বসে থাকা, তারপর সেটাকে ছাড়া, এবং কুল হওয়ার পর সেখান থেকে আস্তে আস্তে করে যে প্রশ্নগুলো আছে তার উত্তর দেখা যায় আমি জানি, আমি খুব সুন্দরভাবে দিতে পারি। এই জিনিসটা কিন্তু উনি বলেছেন। আরেকটা জিনিস যেটা বলছেন যে এক এক ব্যক্তি এক এক রকম। আমরা অনেক সময় মনে করি যে আরে, যেটা সবসময় আমরা বলি যে আরে মুখের ছেলে ভালো করছে, তুমি এরকম করছো না। গার্জিয়ানদের উদ্দেশ্যে কম্পেয়ারিজন একদম করতে নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানটি করেছেন তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তিনি যে বলেছেন যে কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি দুটো আলাদা জিনিস। কোয়ালিটি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন, কোয়ান্টিটি তো সবাই করতে পারে, মুখস্থ করেও করা যায়, কিন্তু কোয়ালিটিটা সবার মধ্যে থাকতে পারে না, এবং সেই কোয়ালিটিটা ডেভেলপমেন্ট করা এবং স্কিলটা ডেভেলপমেন্ট করার পক্ষে আমাদের জোর দেওয়া উচিত, এবং তাতেই আমরা মানে এগিয়ে যেতে পারবো সামনের দিকে। আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা নতুন হিসেবে যেটা শিখলাম যে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের এক্সাম স্ট্রেস নিয়ে থাকি, এটা তিনি আমাদের অনেকাংশে দূর করে দিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের নতুন প্রযুক্তি বা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি যেমন এআই কী আমাদের সাহায্য করতে পারে, কিভাবে এর ব্যবহার আমরা করতে পারি, বিভিন্ন ধরনের সাহায্য তিনি করেছেন আমাদের আজকে। আমি অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করব, এবং আমি প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে যে পরীক্ষা পে চর্চা বিষয়টি আলোচনা হয়েছে তার জন্য আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ এবং গর্বিত যে উনি বলেছেন যে আমাদের যে দেশের যে সফল ব্যক্তিত্বরা আছে তাদের যে জীবন কাহিনী বা বায়োগ্রাফি সেটা পড়ার জন্য, সেটা পড়ে আমরা অনেকটা অনুপ্রাণিত হতে পারি যে আমাদের এই গোলটা কীভাবে হবে বা ওনারা কীভাবে সফল হয়েছেন সেইভাবে আমরা একটু মানে উদ্ভূত হতে পারবো। বামুটিয়াস্থিত বেরিমুড়া হাই সেকেন্ডারি স্কুলেও পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। এই উপলক্ষে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু সহ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানটি একসঙ্গে দেখেন, এবং পরে মাননীয় রাজ্যপাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।
एक साक्षात्कारे माननीय राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू जानालेन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश में आगे लेके जाने के लिए बच्चों का इम्पोर्टेंस जो है अभी बोले हैं कि आज के बच्चे 2047 के लिए उनके रोल कैसा होना है, उनके इम्पोर्टेंस क्या है, ये तैयार करने में हर टाइम पे वो सोच के उस दिशा में लेके चलते हैं। पर्टिकुलरली ये टीन एज के बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे जो है, वो खाली एग्ज़ाम के लिए ही सोचना नहीं, आगे लाइफ में रहने के लिए, अच्छे जीवन के लिए, देश को आगे लेके जाने के लिए कैसे सोच होना है, अच्छे सोच, अच्छे ड्रीम, सपना देखो और वो सपना आचरण में लाने के लिए उस दिशा में काम करो, वो भी बैलेंस इसमें करो बोल के बोले हैं। तो ये गत 9 साल से करते हुए आ रहे हैं। ये एक खाली जो बच्चे उधर बात करें वो बच्चों के लिए नहीं, वो प्रोग्राम जितने भी बच्चे देख रहे, इन सब लोगों का एक स्पिरिट उनमें आगे लेकर जाने के लिए। आखिरी में किसी देश में भी क्या होना है, बच्चे जो आगे आने वाले यूथ जो है, वो यूथ देश के लिए सोचना है, खुद के लिए सोचते समय देश के बारे में सोचना ये है। ये पहली यूथ एज में, टीन एज में ही वो भावना आना, ये इसका इम्पोर्टेंस है। वो दिशा में प्राइम मिनिस्टर हर साल नए यूथ जो स्कूल पास आउट करके कॉलेज में जाते हैं, उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम लिया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कुछ चीज़ मैं भूल जाता हूँ तो कैसे क्या करना है। उन्होंने यही बोला है कि हमारे कुछ पैसे दे दो, भूल जाते क्या? किसी को अगर पैसे दिए तो फिर वापस लेते ना, भूल जाते ना, भूल नहीं जाते। तो ये क्यों आया? ऐसे कुछ है, मगर आपका प्रश्न जो है, प्रश्न में आंसर नहीं आता तो छोड़ दूसरे प्रश्न के। What are the effective way to concentrate and focus during studies? स्टडी के लिए कॉन्सेंट्रेट कैसे करना? पहले तो जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में अपना इच्छा बना लेना, इसी में अपने को रुचि मिलता है। कभी कभी जनरली बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स बहुत कठिन है, तो वो कैसे सॉल्व करना, ये अगर प्रोसेस अगर देख के उसको सोचने का समझ ये आया तो उसका प्रश्न वो टेस्ट लगता है। जब टेस्ट उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है तो ऑटोमेटिकली जवाब मिलता है। Was although a wonderful experience where our honorable PM sir explained us how to overcome the fear of exams before the exam, how to overcome those stress pressures. Although it was a very good experience. আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা খুব ভালো লেগেছে, কারণ আমাদের গভর্নর স্যার এখানে এসেছে এবং স্যারের থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমরা স্যারের সাথে কনসারভেশন করেছি এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে স্যার, যার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। आज का जो परीक्षा पे चर्चा जो
पीएम सर ने बोला तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और फिर हमारे एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगा। बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, और फिर गवर्नर सर भी आया यहाँ पर। हम सब से मतलब हम सब मिल के सेलिब्रेट किया ये प्रोग्राम, मतलब बहुत अच्छा लगा। परीक्षा पे चर्चा।